नमस्कार दर्शक बंधु ओडिए सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। वृष राशि 8 अगस्त रु 15 अगस्त आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन हेबो। फ्रेंड्स आज यही वीडियो रे वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर 8 अगस्त रु 15 अगस्त पर्यंत समय केमिति रहिबो सेही विषय में आलोचना करी। ये जो गोटे सप्ताहटी आपण जीवन में क्यों परिवर्तन आसो, क्यों क्षेत्र में आपण को सफलता मिलिबो, केउठी सावधान रहिबा दरकार एवं क्यों उपाय आपण शुभ हेबो सबकिछि जानिबा। जीवन में प्रत्येक सप्ताह नुआ सुजोग नुआ चैलेंजेस नहीं आसी थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मान स्थिति बदलवा सहित विभिन्न राशि व्यक्ति मान जीवन में भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े। वृष राशि अधिपति ग्रह होउछन्ति शुक्र। शुक्र को सुख समृद्धि सौंदर्य और भौतिक सुविचार कारकर ग्रह भावे मनाए। यही कारण वृष राशि व्यक्ति माने साधारणतः परिश्रमी धैर्यशील विश्वस्त एवं व्यावहारिक स्वभाव होइथन्ति। 8 अगस्त रु 15 अगस्त जीवन में कौन सब परिवर्तन हेबो ताहा जानिबा आगरु जो माने भी वृष राशि व्यक्ति विशेष माने अछन्ति आम चैनल को नुआ करि आछन्ति चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपको पसंद आए गोटे लाइक टे निश्चय कर दियंतु। कमेंट्स रे श्रद्धा भक्ति और विश्वास सह जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। 8 अगस्त रु 15 अगस्त मध्य अनेक वृष राशि व्यक्ति मन में नुआ उत्साह देखा बहुत दिन धरी अटकी रही किसी काम धीरे धीरे आगू बढ़ा लगे। आपड़ जदि कौन लक्ष्य परिश्रम करुँच तेरे ये जो सप्ताह आपण को नुआ आशा देव फ्रेंड्स। किंतु मन रखु केवल भाग्य उपर निर्भर कर रही चलो ना, निजर कर्म श्रृंखला एवं धैर्य ही आपण को सफलता दिग नहीं। ये जो सप्ताह किसी लोकों को नुआ लोकों सह परिचय हेबार सुजोग मिलिबो। एही परिचय भविष्यत चाकरी व्यवसाय किंबा व्यक्तिगत जीवन में उपकारी होबो। सेहीपरि परिवार वयस्क सदस्यंकर परामर्श नियंतु, सेमानकर अनुभव आपण को सठिक पथ देखाइबो। ये जो समय रे अनावश्यक राग हड़बड़ातु नहीं, निष्पत्ति अन्य मानक कथारे पड़ी कौनसी बड़ पदक्षेप नेबा ठारू दूरे रुहंतु। प्रत्येक काम को शांत मन में विचार करी करंतु फ्रेंड्स। जदि कौन विवाद हुए तेबे धैर्यर सहित समाधान करने को चेष्टा करंतु। कठोर कथा कहवा अपेक्षा मधुर व्यवहार आपण अधिक लाभदायक हेब। एमती वृष राशि वाले कथारे बहुत मधुर व्यवहार ही कर ही थांती। फ्रेंड्स ये जो राशिफल आपण विषय ही कहुच्छी बहुत इम्पोर्टाट, तेणु ध्यान से शुणा को चेष्टा करंतु। चाकरी जदि करुचंती किंबा चाकरी खोजुचंती आपण ये जो सप्ताह काम को नहीं उच्च अधिकारी माने आपण काम संतुष्ट हेबी। जदि चाकरी करुचंती आपण परिश्रम एवं नुआ सचोटतार प्रशंसा हेबो। किछि लोकों को पदोन्नति किंबा नुआ दायित्व मिलिबो। जो माने नुआ चाकरी खोजुचंती सेमान को भल खबर मिलिबार संभावना रही। तेबे कार्यस्थल रे सहकर्मी सह अनावश्यक विवाद दूरे रहिबा आपणक पई भल रहिबो फ्रेंड्स। जो माने बिजनेस व्यापार करचंती एही सप्ताह भल लाभर संकेत दउछि। पुराना ग्राहकंकर सह नुआ काम आरंभ होबो। नुआ व्यावसायिक चुक्ति हेबार संभावना मध्य रही अछि। तासह बड़ निवेश करने पूर्व समस्त कागज पत्र भल से पढ़ी की सिग्नेचर करने आवश्यक। एबे आसंतु आपणकर धन एवं आर्थिक स्थिति विषय जानिबा। एही जो सप्ताह रे आय वृद्धि हबो। पूर्वर अटकी रहितबा टंका फेरी मिलबार जोग रहिछि। परिवार रे धनर आगमन कोनोसी नुआ उत्स सृष्टि हबो। किंतु जेते आय बढ़िबो सेतिकी अनावश्यक खर्च मध्य रहिछि। तेणु संचय उपर विशेष ध्यान देवा आवश्यक। तासह काहाकू धार देवा किंबा अजना व्यक्ति परामर्श रे टंका इन्वेस्टमेंट करबा ठारू टिके वंचित रहंतु। ये जो सप्ताह रे लव रिलेशन रे अनेक खुशी नहीं आसीबो। जीवन साथी संपर्क रे मधुरता बढ़िबो। जो माने अविवाहित अछंती सेमानक पई नुआ संपर्कर सुजोग मिलिबो। पुराना भूल बुझामणा गुड़ा दूर हेबो। तेबे राग और जिद उपरे नियंत्रण रखंतु। अधिक राग रोषा करंतु नहीं। छोट छोट कथा को बड़ करबा परिवर्ते भल पाइबा और धैर्य सह समस्यार समाधान करंतु। पारिवारिक जीवन आपणकर सुखमय रहिबो। परिवार सदस्यंकर सहयोग मिलिबो।
ତା ସହ ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହେବ, ଦୂରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହ ଦେଖା ହେବ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ତା ସହ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦେଖାଯିବ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସକାଳେ ଟିକେ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହଟି ଏକାଗ୍ରତା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ଧ୍ୟାନ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସଖା, ଭଗବାନ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ମନ କଥା ଯେମିତି କହିଥାଉ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାଗିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଧମକି ଦେଉଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। କିଛି ଜଣ ଖାଲି ଯେମିତି କହିଲି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଲେଖା। କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହିବେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କରିହେବନି, କି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 108 ଲେଖା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ନିଜର ମନର କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ମିଠା ଚାଉଳ ଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବଂ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କର୍ମ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। এই ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ପରିବାର ସହଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ହିଁ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।